Buenas, mga bisinos, ayer, yaasi kita propagation de atun mga masunyana gold. Estia sila mga bisinos, pati el di atun osda. So, mira kita closely, el di atun mga Nuevo Siembrao, mga masunyana gold. Di ba bingwapagat sila? Yan. So, dos biluk, talya el mother yari kuya yo, este tamen el di atun osda. Este ele bonito ele katasali el color di suyo golden ya. While este uno, green pa kay palta este exposure na sol. So ara mga bisinos, dos siyembra tamin kita man propa, este talyama kita macrophylla. Este blanco-blanco yan ispreyo ko nele para hindi kumel apids. So tiyan niya eli anak, hindi kita kun este disata, pandisuran niya el nana no, kita kedaya ele grande. So nasisita ko nele kita para el nana tamin kedaya grande. Este macrophylla sansevieria, uno este del maga no low maintenance plant pati este tamin mga siembra este klase mga rare este sila macrophylla sansevieria. El uno kaya makita ko nile white ni. El di atun white ni tiene uno, dos, y tres anak taki ele. Naara sa hindi kita kun este kita este dis yung mother ay apekta tamin takeda ele malnourished. So nisita kita kun este dos para umbanamente tamin este ele. Diha kita el uno anak aki kay jutay pa ele mga bisinos. So di atun tamin pating mix. Kaya ni kita aki palay pati chap-chap mga bonote amo kita ya meskla. Na ara meskla kita ese ara maga seko chera para este tamin kay nukere sila maga muhaw chera sita siyembra kita kun este dapat seko lang ele. So, ang sina mga bisinos, no? Hindi naman kita ko nila basta-basta lang itahala kay hindi sita pwede unless anugat kita ko nila itagad na puno o mira. No, isita kita kurta kayo ko nila kung tiheras kay ang sina ele. Hindi man este ele dilikaw, basta take note lang, el di aton chera dapat seko. Ang poko seko ba, hindi gadbian muhaw kay tanlata tamin sila. Yun, hindi naman yung taitsagani kung este 7L yung mga yakurta kay lang man le basta bonamente lang el anuncio. So este el nana, este el anak mga bisinos. No? So siyembra tamin kita kun este ara. Kaya ano, ay mesklaan ay kita. Meskla kita kun este, ay medyo seko man este o. Para bonamente sila, pati el nana ichay yo ara na poko grande lugar. Ay para man anak paket ele. Nito kat isu chera, di ba? Nito kat el composition, el pating mix este. So, este tamen mga low maintenance plant. Maskin este ansina o ya sa pauhas, pwede este kunele siyembra. Pwede este siyembra, takrisi lang tamin ese sila. So, ansina mga bisinos, banamente ya ele. Uno este del mga collectors Sansevieria. Nasolgat este sila, munito kay tasade el color de este, pero tekno no kere kat este ele, agwa. Dapat regalang kita kanila si seko ya sila. Pati kere tamin sila mga chera, buhakhak, akel mesklaw palay, chine poko chera, i bonote, chap-chap. So, ang sina yung mga bisinos, kabaya este uno. Para este anak, uni lang kita kunele na este tamin uno pa white. Kundi ba akay mga grande-grande si sila. Iyo itya kunele na jutay. So, takiya ele.
Dosya. Pwede tamin este pang indoor kay low maintenance man este ele. Este el mga plants kay hindi kadto nisisita ko nili. Kay kakiruga. Akel mga busy mother. Este el siembra bonito. Pwede tamin este itya ng mga opisina kay mga lucky plants man daw este sila. Siguna punsoy. Pati hindi to kansaw. Isita lang eletamento patupatamin ko nila sol. Si itya man kita na opisinan mo. Itya ba kita na tsyenda kay mga lucky plants man. So, isita to patamin kanila sol chenebes. Kami stay itya na koridor. Naara, este tamin kita ay siembra el white ni. Kadama ka el white ni. Kasi ba focus, no? Bonito kat el white ni daw. El, yung drawing lang ele, di ba? So, muchuli anak, ya gusta ele el pating mix ti suyo. Ayan, sita kita kunele di sataya kay hindi kita kunele di sata lako el nana takita kung sita kita kita kunele no similya ya tamen STL para ke SL kene pa kita uno ay dos pagani kita lang kita este dos oh ay junto sila ya krisi na un lugar o kita lang takan o taki mga bisinos el anak tos bilog mga sila so akita min ele este aki ina mga bisinos so ese lang eh sina ya mga bisinos ay siyempre rin este kabarman update ko kuno ustedes what happened next kaba este after mga 2 weeks mira ustedes este giboya este pronto este man anak di aton masunya na go basta tamen di aton osda hindi man le dilikaw basta aplayo kuno ustedes el pating mix ya siyempre ustedes seko ha no gayot muhaw ketan lata lang ele so ese lang mga bisinos buenos dias y gracias bye bye